पंजाब और केपी इंतखाबात में इल्तवा का केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत ने 3 मामलात को सुनना है। सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया। इलेक्शन के हवाले से वक्त जा रहा है, देखना है कि असेंबलियों की तहलील के बाद इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार किसको है। आज खुद नोटिस से मुतालिक मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, मैं खुद को बेंच से अलग कर रहा हूँ। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने यह कहा। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद उवैस से। उवैस, बताइएगा आज इस समाअत के दौरान क्या हुआ? जी बिल्कुल, 9 रुकनी बेंच जो है समाअत कर रहा है, सुनना और देखना है, क्योंकि जैसे पाकिस्तान की तारीख का ऐलान किया, वक्त कम है। सदर पाकिस्तान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात में इल्तवा का केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत जारी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत ने 3 मामलात को सुनना है। सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया। इलेक्शन के हवाले से वक्त जा रहा है, देखना है कि असेंबलियों की तहलील के बाद इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार किसको है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि असकुत नोटिस से मुतालिक मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मैं खुद को बेंच से अलग कर रहा हूँ। मज़ीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद उवैस से। उवैस, कंटिन्यू कीजिएगा। बिल्कुल, 9 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो इस केस की समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में समाअत इस वक्त जारी है। चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि अदालत ने 3 मामलात को सुनना है, क्योंकि सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया। अदालत के पास वक्त कम है। सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया है। बैरिस्टर जफर अली रोस्टर आए, उन्होंने कहा कि आज सदर पाकिस्तान से मुतालिक चीजें रिकॉर्ड पर लाना है। जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि सेक्शन 57 के तहत सदर मुमलिकत ने इंतखाब का ऐलान किया। हमारे सामने 3 मामलात हैं, देखना है कि उवैस, आप हमारे साथ ही रहिएगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात में इल्तवा का केस, असखुद नोटिस से मुतालिक मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये कहना था जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं खुद को बेंच से अलग कर रहा हूँ। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात में इल्तवा का केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम तरीन समाअत जारी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने कहा कि अदालत ने 3 मामलात को सुनना है। सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन की जिस तारीख का ऐलान किया, इलेक्शन के हवाले से वक्त जा रहा है, देखना है कि असेंबलियों की तहलील के बाद आखिर इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार किसको हासिल है। असखुद नोटिस से मुतालिक मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये कहना था जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं खुद को इस बेंच से अलग कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट आइन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेगी, ये कहना था चीफ जस्टिस का। हमारे सामने 2 दरखास्तें थी और सिंपल था कि वो सुनते। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि आइन को देखना है कि इस पर अमल दरामद हो रहा है कि नहीं। उन्होंने कहा कि इंतहाई संगीन हालात हों तो इंतखाबात का वक्त मजीद बढ़ सकता है। हम अमल दरामद चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आइन की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगी। एक मरतबा फिर बात करेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद उवैस से। उवैस, बताइएगा क्या रिमार्क सामने आए अदालत आलिया के? जी बिल्कुल, केस की समाअत इस वक्त जारी है। चीफ जस्टिस के मार्क्स आए कि आइन की खिलाफ वर्जी या आइन शिकनी किसी तौर पर अदालत कबूल नहीं करेगी। इसके अलावा जस्टिस जमाल मंदोखेल की जानिब से ये कहा गया है कि आज खुद नोटिस पर उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी रिमार्क दिए गए, आज खुद नोटिस बाद में लिया गया, पहले स्पीकर की दरखास्तें दायर हो चुकी थी। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर बेंच में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया गया। इसके अलावा चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी रिमार्क्स दिए गए कि बहुत सी वजूहात थी जिनकी वजह से आज खुद नोटिस लिया। आइन इंतखाबात का वक्त बताता है जो खत्म हो रहा है। हाई कोर्ट का फॉर्म भी हमारे पास मौजूद था, लेकिन अगर इमरजेंसी होती सुप्रीम कोर्ट के लिए आसान था कि 2 दरखास्तें समाअत के लिए देर हुई। सेक्शन 57 इंतखाबात की तारीख के हवाले से है, नए नकात ऐसे आ गए हैं जिनकी तशरीह जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी रिमार्क्स दिए गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट आइन की खिलाफवर्जी बर्दाश्त नहीं करेगी। इंतहाई संगीन हालात तो हों तो इंतखाबात के लिए मजीद वक्त बढ़ाया जा सकता है। हमने आइन को देखना है, इस पर अमल दरामद हो रहा है। हमारे सामने 2 दरखास्तें थी, सिंपल था कि वो सुनते। हम आइन पर अमल दरामद चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट आइन की खिलाफवर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके अलावा चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी रिमार्क्स दिए गए हैं कि 20 फरवरी को सदर ने इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया, जिसके बाद सूरत हाल बदल गई। कुछ सवाल दोनों असेंबलियों के स्पीकर्स ने अपनी दरखास्तों में शामिल किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ आइनी नुक्ता देखना है और इस पर अमल दरामद करवाना है। अटॉर्नी जनरल की केस के लिए वक्त देने की इस्तदा की गई है। अटॉर्नी जनरल ने अदालत से इस्तदा की है कि वो अदालत उनको मजीद वक्त दे।
اس کے علاوہ اٹارنی جنرل کی جانب سے عدالت سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اپنے لوگوں کو نوٹس ہوگا تو کل کے لیے تیاری مشکل ہو پائے گی۔ چیف جسٹس کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے کہ ہم صرف چند ضروری باتوں تک محدود رہیں گے، کیس کی تفصیلی سماعت پیر کو کریں گے۔ اس وقت کیس کی سماعت جاری ہے۔ جی اچھا، ویسے بھی بتائیے گا کہ اس موقع پر جسٹس جمال خان مندوخیل نے اعلان کیا کہ وہ اپنے آپ کو اس بینچ سے الگ کر رہے ہیں، اس کی انہوں نے وجوہات بیان کی؟ جی بظاہر انہوں نے صرف یہی کہا کہ آج خود نوٹس جو دیا گیا اس پر تحفظات ہیں، اس لیے وہ اپنے آپ کو اس بینچ سے الگ کرتے ہیں، جس پر چیف جسٹس کی جانب سے بھی ریمارکس دیے گئے کہ آج خود نوٹس جو تھا وہ بعد میں لیا گیا، اس سے قبل دونوں سپیکرز کی جانب سے درخواستیں دائر تھیں، اور جب چیف الیکشن کمشنر کو عدالت بلایا گیا تو اس بینچ کا بھی حصہ تھے۔ اس حوالے سے ابھی سماعت جو ہے وہ چیف جسٹس کی سربراہی میں جاری ہے، کیونکہ اٹارنی جنرل کی جانب سے عدالت سے یہ کہا جا رہا ہے کہ انہیں مزید وقت دیا جائے، وہ تیاری کر آنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جسٹس جمال مندوخیل کی جانب سے بھی یہ ریمارکس آئے تھے کہ ہمارے سامنے اسمبلیوں کے دو سپیکر کی درخواستیں ہیں۔ آج خود نوٹس جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے نوٹس پر لیا گیا۔ یہ جو مین اعتراض تھا جسٹس جمال مندوخیل کی جانب سے یہ کہا گیا کہ آج خود نوٹس جو تھا وہ جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے نوٹس پر لیا گیا، جس پر چیف جسٹس کی جانب سے ریمارکس دیے گئے کہ نوٹس بعد میں لیا گیا تھا۔ پہلے دو درخواستیں جو تھیں وہ دائر تھیں، دونوں درخواستوں میں جو دونوں صوبائی اسمبلی ان کے سپیکر تھے ان کے نکات جو تھے اس درخواست میں موجود تھے، اور جب چیف الیکشن کمشنر کو عدالت طلب کیا گیا، عدالت بلایا گیا، تو اس بینچ کے بھی جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی جو تھے وہ اس بینچ کا حصہ تھے۔ جی اچھا، ویسے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے یہ کہا کہ عدالت عالیہ جو ہے اپنے آپ کو صرف 3 سوالوں کے جواب تک محدود رکھے گی۔ وہ 3 بنیادی سوال کون کون سے ہیں؟ جی بالکل، کیونکہ جب آج خود نوٹس دیا گیا تھا تو اس میں 3 سوالات جو تھے، 3 نکات تھے، وہ عدالت کی جانب سے کہا گیا تھا کہ عدالت ان کو دیکھے گی، ان کا جائزہ لے گی۔ کیوں؟ اس میں ایک یہ تھا کہ چھمیا تحلیل ہونے کے بعد الیکشن کروانا آئینی طور پر کس ادارے کی ذمہ داری ہے، کس کی ذمہ داری ہے، اس کے علاوہ وفاق اور صوبوں کا کیا کردار ہے۔ تیسرا نقطہ یہ تھا کہ چھمیا تحلیل ہونے کے بعد جو ٹائم پیریڈ ہے اس ٹائم پیریڈ کے اندر یہ الیکشن ہونا ضروری ہے، اور وہ الیکشن کون کروائے گا، وہ کس کی ذمہ داری ہے۔ ان 3 باتوں کا جو تعین تھا وہ عدالت کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ان 3 نکات کا تعین کیا جائے گا۔ جی اچھا اویس، یہ بھی بتائیے گا کہ اس موقع پر کون کون سے لوگ جو تھے وہ سپریم کورٹ کی اس کورٹ روم کے اندر موجود تھے جب یہ سماعت ہو رہی تھی بینچ کے علاوہ؟ بالکل، کیونکہ الیکشن کمیشن کی جانب سے اس کے علاوہ جو اٹارنی جنرل ہیں وہ اس وقت عدالت میں موجود ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں شعیب شاہین، وہ اس وقت کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ دیگر غیر متعلقہ افراد کو عدالت میں جانے کی اجازت آج نہیں دی گئی۔ جو سپریم کورٹ کے بیٹ رپورٹرز ہیں صرف ان کو کمرہ عدالت تک جانے کی اجازت دی گئی ہے، باقی تمام تر جو میڈیا یا وکلا ہیں ان کو روک دیا گیا تھا۔ ایک لسٹ بنائی گئی تھی، اس لسٹ میں جس کے نام شامل تھے صرف ان کو کمرہ عدالت میں جانے کی اجازت دی گئی ہے۔ جی اچھا اویس، یہ بھی بتائیے گا کہ وکلا کی کسی تنظیم کی جانب سے اس از خود نوٹس پر تحفظات کا بھی اظہار کیا گیا ہے؟ جی بالکل، کیونکہ جسٹس جمال مندوخیل کی جانب سے جو تحفظات تھے وہ عدالت کے سامنے رکھ دیے گئے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو تحفظات ہیں جب بینچ بنا تو یہ 2 ججز کے فیصلے پر آج خود نوٹس لیا گیا، جسٹس اعجاز الاحسن اور اس کے علاوہ جسٹس جمال مندوخیل کی جانب سے کہا گیا کہ وہ اس بینچ سے اپنے آپ کو الگ کرتے ہیں۔ یہ تحفظات تھے اس پر، جس پر چیف جسٹس کی جانب سے واضح طور پر بھی کہا گیا تھا کہ جب چیف الیکشن کمشنر کو یہاں بلایا گیا تھا تو اس وقت بھی بینچ کا حصہ تھے۔ اس کے علاوہ جسٹس عمر عطا بندیال سے یہ بھی کہا، ریمارکس دیے گئے ہیں جسٹس کی جانب سے، آرٹیکل 124 کہتا ہے کہ 90 روز میں انتخابات ہوں گے۔ جلدی سے گزر رہا ہے، ہائی کورٹ میں معاملہ زیر التوا تھا مگر کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے یہ کہا تھا کہ ہمارے سامنے 2 اسپیکرز کی درخواستیں تھیں، آج خود نوٹس جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے نوٹس پر لیا گیا تھا۔ جی
अच्छा, कुछ ऐसी भी इतलात मौसूल हो रही है कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी एतराज़ किया है इस सारे मामले पर? ओवैस, आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो बताइएगा कि कुछ इस तरह की भी इतलात मौसूल हो रही है कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी एतराज़ किया इन प्रोसीडिंग्स पर? जस्टिस अतर मिनल्ला के एतराज़ के ऊपर भी हम बात करेंगे। मोहम्मद ओवैस से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात में इल्तवा का केस है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम तरीन समाअत जारी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत ने 3 बुनियादी मामलात को सुनना है। सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया। इलेक्शन के हवाले से वक्त जा रहा है। देखना है कि असम्बलियों की तहलील के बाद इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार आखिर किसके पास है। अज खुद नोटिस से मुतालिक मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये कहना था जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का, और ये कहकर उन्होंने खुद को बेंच से अलग कर लिया। सुप्रीम कोर्ट आइन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे सामने 2 दरखास्तें थी और सिंपल था कि वो सुनते। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि आइन को देखना है उस पर अमल दरामद हो रहा है कि नहीं। इंतहाई संगीन हालात हों तभी जाकर इंतखाबात के वक्त में इजाफा किया जा सकता है। हम आइन पर अमल दरामद चाहते हैं। हम आइन की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। 2 दरखास्तें थी, वो अब अपडेटेड हो गई हैं। इस पर वजाहत की ज़रूरत है। 20 फरवरी को सदर पाकिस्तान के इंतखाबात की तारीख के ऐलान के बाद सूरत हाल तब्दील हो गई है। कुछ सवाल दोनों असम्बली के स्पीकर्स ने अपनी दरखास्तों में शामिल किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ आइनी नुक्ता देखना है और उस पर अमल दरामद करवाना है। आपको अपडेट करें कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात में इल्तवा का ये केस है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत जारी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि अदालत ने 3 मामलात को सुनना है। सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया। इलेक्शन के हवाले से वक्त जा रहा है। देखना है कि असम्बलियों की तहलील के बाद इलेक्शन तारीख देने का इख्तियार आखिर किसके पास है। आज खुद नोटिस से मुतालिक मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये कहना था जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का, और उन्होंने ये कहकर खुद को बेंच से अलग कर लिया। समाअत के मौके पर इलेक्शन कमीशन के हुक्काम भी मौजूद थे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात में इल्तवा के केस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो सुमोटो नोटिस लिया गया और 9 रुकनी बेंच बनाया गया, उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत ने 3 बुनियादी मामलात को सुनना है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे ज़ीशान सैयद से। ज़ीशान, बताइएगा कि किसने बेंच का हिस्सा बनने से इनकार किया है इस प्रोसीडिंग में? देखिए, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता रोज खुद नोटिस लिया था और 9 रुकनी लाजर बेंच ने केस पर समाअत की। और जैसी समाअत शुरू हो गई तो इस सुप्रीम कोर्ट के 2 जज साहिबान जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस अतर मिनल्ला ने जो है वो खुद नोटिस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और दोनों ने अपने आप को जो है बेंच से अलग कर दिया। तहफ़्फ़ुज़ात उनके ये थे कि सुप्रीम कोर्ट के खुद नोटिस के ऊपर ये तहफ़्फ़ुज़ात किए गए और कहा गया कि ये जो खुद नोटिस का नोट है ये जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस ज़ाहिर अली नकवी की नोट के ऊपर लिया गया है, इसलिए क्योंकि हमारे पास दीगर पिटिशंस भी मौजूद है। 2 सूबाई असम्बलियों के स्पीकर्स की जो है वो हमारे पास यहाँ पे पिटिशंस मौजूद है। इस्लामाबाद बार की भी दरख्वास्त मौजूद थी और इस केस में इलेक्शन कमीशन जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया गया, तो हालांकि उस केस में फरीक भी नहीं है। तो दोनों जजेस की जानिब से ये तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया और दोनों जजेस जो है जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस अतर मिनल्ला ने बेंच से अलहदगी का फैसला भी कर लिया। जी अच्छा, ये भी बताइएगा कि मुतालबा तो किसी और जजेस से किया जा रहा था और अलग किसी और जज ने खुद को कर लिया, तो जिन 2 जजेस की अलहदगी का मुतालबा किया गया था वो अब भी बेंच में हनूज शामिल है? देखिए, जिन 2 जजेस के हवाले से खासकर हुक्मरान जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कहा था कि इन दोनों को अलग होना चाहिए, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस ज़ाहिर अली नकवी के हवाले से कहा जा रहा था कि ये जो है वो PMLN के अगेंस्ट है और ये बेस्ट है जजेस, बल्कि ज़ाहिर अली नकवी की ऑडियो लीक्स के बाद जो है उस पर खासा तनकीद किया जा रहा है। लेकिन जस्टिस जमाल मंदोखेल और अतर मिनल्ला जो है जस्टिस अतर मिनल्ला, इन दोनों ने जो है वो इस बेंच से अपने आप को अलग कर दिया। यहाँ पे 2 चीजें हैं कि इस फैसले में चूंकि सदर एक तारीख का ऐलान कर चुके हैं, इलेक्शन कमीशन, गवर्नर और दीगर जो इदारे हैं वो इंतखाबात के लिए तैयार नहीं है। सदर ने ऐलान तो कर दिया है लेकिन सुप्रीम कोर्ट का खुद नोटिस था और सुप्रीम कोर्ट के खुद नोटिस से पहले भी सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की पिटिशन जो है वो मौजूद है, वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। 2 जो सूबे हैं पंजाब और खैबर
پختونخوا کے بھی انتخابات کے حوالے سے مزید 2 پٹیشنز جو ہے وہ بھی سپریم کورٹ میں دائر کی گئی ہے، اس کو بھی فکس نہیں کیا، اور سپریم کورٹ نے ڈائریکٹ جو ہے وہ اچانک یہ خود نوٹس کا فیصلہ لیا گزشتہ شام، اور اس کے بعد چونکہ جو مین تحفظات بھی 2 ججز نے کیے تو وہ یہ تھے کہ درخواستیں ہمارے پاس پڑی تھی، خود نوٹس جو ہے وہ نہیں بننا چاہیے تھا، اور جو خود نوٹس لیا گیا وہ بھی ان 2 ججز کی نوٹ پہ لیا گیا جن ججز کے اوپر جو ہے وہ حکمران جماعت کی یا اپوزیشن کا جو پاکستان مسلم لیگ نون نے اعتراض عائد کیا تھا، جبکہ اب سے کچھ دیر پہلے سماعت سے پہلے بھی جو پاکستان بار کونسل ہے انہوں نے چیف جسٹس کی سربراہی میں اس پورے بینچ پر بھی تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ جی اچھا ذیشان، یہ بھی بتائیے گا کہ چیف جسٹس کی جانب سے اہم ریمارکس یہ بھی سامنے آئے ہیں کہ اس معاملے میں ہم اب زیادہ تاخیر نہیں کر سکتے، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، مختصر وقت میں ہمیں اس معاملے کا تعین کرنا ہے۔ یہ کس تناظر میں بات کی چیف جسٹس نے؟ جب سماعت شروع ہوئی اور 2 جو ججز تھے انہوں نے باقاعدہ طور پہ تحفظات کا اظہار بھی کیا، بیرسٹر علی ظفر آئے اور انہوں نے بھی بتایا کہ صدر نے جو ہے وہ اعلان کر چکا ہے، تو اس دوران چیف جسٹس نے یہ ریمارکس دیے کہ عدالت نے 3 معاملات کو سننا ہے، صدر پاکستان نے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کیا ہے، عدالت کے پاس وقت جو ہے وہ کم ہے اور صدر پاکستان نے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے، الیکشن کے حوالے سے وقت جا رہا ہے اور صدر پاکستان کا جو الیکشن کا تاریخ ہے وہ بھی جو ہے وہ آلریڈی دیا گیا ہے، اور صدر پاکستان جو ہے انہوں نے یہ اعلان بھی کر دیا۔ اس پر اٹارنی جنرل جو کہ کمرے عدالت میں موجود تھے، عدالت نے ان کو بھی کہا کہ اٹارنی جنرل سے جو ہے اس حوالے سے ان کو جو ہے وہ رائے لیتے، ان سے جاننے کی کوشش جو ہے وہ کرنا تھا، لیکن اٹارنی جنرل کو اور دیگر جو فریقین تھے اس میں ان کو نوٹسز ہو گئے، اور اٹارنی جنرل نے عدالت کو یہ بتایا سپریم کورٹ کو کہ چونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ مجھے اتنے سارے فریق ہیں، میں نے ریسپونس کرنا ہے تو مجھے ٹائم زیادہ چاہیے، جس پر سپریم کورٹ نے کہا کہ کل کچھ تھوڑی بہت چیزیں جو ہے جس پہ ہم ڈسکس کریں گے، شارٹلی اس کو کل کے لیے رکھتے ہیں، تاہم اٹارنی جنرل نے کہا کہ مجھے تیاری کے لیے وقت چاہیے جو کل تک پاسبل نہیں ہے۔ اٹارنی جنرل کی اسی استدعا کے اوپر جو ہے وہ سپریم کورٹ نے کیس کی سماعت جو ہے وہ پیر تک ملتوی کر دی۔ جی اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ اب جسٹس اطہر من اللہ کے اور جسٹس جمال خان مندوخیل کے الگ ہونے کے بعد ان کی جگہ مزید ججز کو اس 9 رکنی بینچ کا حصہ بنایا جائے گا یا اب 7 رکنی بینچ ہی اس معاملے کو سنے گا ذیشان؟ دیکھیں یہ بھی سپریم کورٹ کی ہی ثوابدید ہے، چیف جسٹس پاکستان ثوابدید ہے کہ وہ اس کیس میں یہ جو خود نوٹس ہے جو 2 ججز نے علیحدگی اختیار کر لی ہے تحفظات کی بنا پر، اب یہ مزید 2 ججز کا اس میں اضافہ کر دے، کیونکہ سپریم کورٹ کے جو سینئر موسٹ 2 ججز ہے جو کہ ابھی آنے والی چیف جسٹس بھی ہے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، اور دوسرے نمبر کے جو پھر سینئر جج ہے جسٹس سردار طارق، یہ اس بینچ میں شامل نہیں ہے، تو سپریم کورٹ کے ثوابدید ہے کہ وہ ان 2 ججز کو جو ہے یا کسی بھی اور ججز کو، چونکہ ٹوٹل جو ہے وہ 14 میں سے 9 ججز کو جو ہے وہ رکھا گیا ہے، اب 9 میں سے 2 چلے گئے، 7 ججز ہوں گے بینچ میں، تو سپریم کورٹ کا ثوابدید ہے کہ کیا وہ 2 ججز کو اس بینچ کا حصہ بنانا چاہ رہے یا جو ہے اسی 7 رکنی بینچ کے ساتھ جو ہے اس کیس پر آئندہ سماعت ہوگی، لیکن یہ سپریم کورٹ کی ثوابدید ہے کہ اس نے کیا فیصلہ کرنا ہے۔ جی تو اب کیا سماعت جاری ہے یا ختم ہو چکی ہے ذیشان؟ سماعت چونکہ جب فریقین کو نوٹسز ہو گئے اور اٹارنی جنرل نے عدالت سے استدعا کی کہ مجھے جواب کے لیے تیاری کے لیے مہلت چاہیے، اٹارنی جنرل کی استدعا پر جو ہے وہ عدالت نے کیس کی جو سماعت ہے وہ پیر تک کے لیے ملتوی کر دی، اب مزید سماعت جو ہے وہ پیر تک ہوگی۔ اٹارنی جنرل سمیت جو دیگر فریقین ہیں، چیف الیکشن کمشنر اور وفاقی حکومت جو ہے ان کو نوٹس آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ محمد اویس ہمارے کورسپونڈنٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اویس بتائیے گا کہ آج جو سارے اس معاملے کی سماعت ہوئی اس کا مختصر احوال بتائیے گا۔ جی بالکل، آج جو سماعت ہے اس حوالے سے اٹارنی جنرل کی جانب سے عدالت سے مہلت طلب کی گئی۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ 9 ججز کا جو لارجر بینچ تھا، 2 ججز کی جانب سے تحفظات کا اظہار کر دیا گیا، جس میں اطہر من اللہ اور اس کے علاوہ جسٹس جمال مندوخیل ہیں، ان کی جانب سے تحفظات کا بھی اظہار کیا ہے، لیکن عدالت کی جانب سے یہ ریمارک دیے گئے کہ آج اس کیس کے حوالے سے صرف نوٹس کیے جائیں گے۔
क्योंकि अटॉर्नी जनरल की जानिब से कहा गया कि उनको तैयारी के लिए वक्त दिया जाए। अदालत की जानिब से ये भी रिमार्क्स आए कि वक्त अब कम रह चुका है, क्योंकि हाई कोर्ट का फैसला एक हमारे सामने मौजूद है, क्योंकि इससे कब 2 दरखास्तें थी, सिंपल था कि उनको सुना जाए, उन पर फैसला किया जाए। लेकिन आज 3 जो नकात हैं, अदालत सिर्फ उन 3 नकात को परखेगी कि आया आईनी जिम्मेदारी किसकी है और किस पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि इलेक्शन दोनों सूबों में इलेक्शन करवाए, आया इसका जिम्मेदार कौन है। इसके अलावा अदालत की जानिब से ये भी रिमार्क्स दिए गए हैं कि आइन शिकनी नहीं बर्दाश्त की जाएगी। इसके अलावा क्योंकि अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये भी कहा गया है कि सियासी जमातों को भी सुना जाना चाहिए, क्योंकि शुएब शाहीन जो है उनकी जानिब से भी ये कहा गया कि सियासी जमातों को इस केस में सुना जाना चाहिए। अत्तर मिनल्ला की जानिब से, जो जज अत्तर मिनल्ला है, उनकी जानिब से कहा गया कि ये एक अहम इशू है, इसका मकसद ट्रांसपेरेंसी और अदालतों पर एतमाद की बात है, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से रिमार्क दिए गए कि जमहूरियत में सियासी जमातें हुकूमतें बनाती हैं। इसके अलावा मेरे ख्याल में तमाम सियासी जमातों को सुना जाना चाहिए, जिस पर चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क दिए गए कि आज ये अदालत सिर्फ नोटिस की हद तक रहेगी, क्योंकि नोटिस किया गया था और 3 जो नकात है उस पर देखा जाना है। जस्टिस जमाल खान मंदखेल की जानिब से कहा गया कि कुछ ऑडियोज भी सामने आई हैं, जिसमें आबिद जुबैरी कुछ जजेस के हवाले से बात कर रहे हैं। इन हालात में मेरी राय में ये केस 184(3) का नहीं बनता। हम इस केस में आईनी शिक है, इस पर बात कर रहे हैं, जिस पर जस्टिस अत्तर मिनल्ला ने कहा कि हमने इस केस में आइन की जो शिक है उस पर बात करनी है। पहला सवाल ये होगा कि असेंबली आइन के तहत तहलील हुई या नहीं। दूसरा सवाल ये होगा कि असेंबली को भी 184(3) में देखना चाहिए। केस की जो मुख्तसर समाअत उस हवाले से, क्योंकि अब केस की समाअत जारी है, 9 रुकनी जो लार्जर बेंच है वो इस वक्त केस की समाअत कर रहा है। जी अच्छा उवैस, ये भी बताइएगा कि अभी भी इस मामले की समाअत जारी है, तो इस हवाले से कुछ वकला तंजीमों की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया गया है? जी बिल्कुल, क्योंकि शुएब शाहीन जो हैं वो आज अदालत में पेश हुए थे। इसके अलावा क्योंकि जब आज कहा गया कि इस केस में तमाम तरह जो सियासी जमातें हैं उनको नोटिस जारी किए जाने चाहिए, उनको सुना जाना चाहिए, तो जिस पर अदालत की जानिब से रिमार्क दिए गए कि पीर को जो तफसीली समाअत है वो इस केस पर पीर को होगी। आज जो है सिर्फ अदालत जो है वो इस हद तक महदूद रहेगी कि नोटिस की हद तक, क्योंकि जस्टिस अत्तर मिनल्ला की जानिब से जो रिमार्क्स आए थे वो ये थे कि क्या हाई कोर्ट बार की दरख्वास्त के लिए मंजूरी दी गई है, क्या 10-1 से करारदाद मंजूर की गई है, इलेक्शन का हुक्म किसी सियासी जमात के खिलाफ नहीं होगा। जो वकील हैं शुएब शाहीन, उनकी जानिब से कहा गया। इसके अलावा बैरिस्टर अली जफर ने भी अपने दलाइल में कहा कि फ्रीकैन को आने दें और बताने दें कि इलेक्शन चाहते हैं या नहीं, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने ये कहा कि ये इशू है कि असेंबली की तहलील और आम इंतखाबात कैसे होंगे। स्पीकर रूलिंग आज खुद नोटिस केस में पार्लियामेंट में मौजूद सियासी जमातों को नोटिस किया गया था। मौजूदा केस स्पीकर रूलिंग से मुख्तलिफ है, क्योंकि जो स्पीकर की रूलिंग का केस था उसका हवाला भी इस केस में दिया गया, बार बार बताया गया, लेकिन जस्टिस जो मुनीब अख्तर हैं उनकी जानिब से ये रिमार्क दिए गए कि ये केस उस केस से, जो स्पीकर की रूलिंग का केस था, उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। जी अच्छा, ये भी बताइएगा कि जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि सदर की जानिब से इंतखाबात की तारीख के ऐलान के बाद सूरत हाल तब्दील हो गई है, मामलात वजाहत तलब हैं, तो इसके आगे फिर क्या हुआ? जी बिल्कुल, क्योंकि चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि इस अदालत ने नोटिस इसलिए लिया क्योंकि हालात अब गंभीर होते जा रहे हैं, क्योंकि जब सदर मुमलिकत की जानिब से तारीख का ऐलान किया गया, इलेक्शन की तारीख दी गई, तो उसके बाद से हालात जो हैं वो मुख्तलिफ चेंज हो गए, क्योंकि हमारे सामने हाई कोर्ट का 10 फरवरी का ऑर्डर जो है वो भी मौजूद है। इस हवाले से क्योंकि हालात अब गंभीर होते जा रहे हैं, अब वक्त जो है वो कम रह गया है, क्योंकि आइन कहता है कि इलेक्शन जो हैं वो 9वें रोज़ के अंदर होने चाहिए, लेकिन अब वक्त की किल्लत है। ये अदालत वक्त की कमी के बायस जो है जल्द समाअत मुकम्मल करेगी। इस हवाले से जो 3 मामलात हैं उसको देखेगी, लेकिन इस समाअत के दौरान दीगर चीज़ें जो सामने आई वो ये भी थी। अब जजेस की जानिब से ये भी नुकात उठा दिए गए हैं
کہ آیا اسمبلیاں جو ہیں وہ تحلیل ہوئی ہیں تو آیا وہ آئین کے مطابق ہی تحلیل ہوئی ہیں یا آئین سے ہٹ کر ان اسمبلیوں کو تحلیل کیا گیا، جس پر چیف جسٹس کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے تھے کہ تفصیلی جو سماعت ہے وہ پیر کے روز ہوگی، آج کیونکہ نوٹسز کی حد تک رہا جائے گا۔ جی اچھا اویس، پاکستان بار کونسل نے بھی چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں قائم بینچ پر اظہار عدم اعتماد کیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس طارق مسعود کو شامل نہ کرنے سے جانبداری عیاں ہو گئی ہے، اس کے اوپر بھی کوئی بات ہوئی کورٹ روم میں؟ جی بالکل، کیونکہ جب دو ججز کی جانب سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا گیا تو اس حوالے سے یہ بھی عدالت میں گونج اٹھی کہ کیونکہ دیگر جو ججز ہیں قاضی فائز عیسیٰ اور دیگر جو سینئر ججز ہیں ان کو بھی اس بینچ کا حصہ نہیں بنایا گیا، کیونکہ سیاسی جماعتوں کی جانب سے دو ججز پر جو تحفظات تھے سیاسی جماعتوں کی جانب سے وہ اٹھائے جا رہے تھے، لیکن وہی دو جج جو ہیں وہ اس بینچ کا حصہ ہیں۔ اب کیونکہ 9 رکنی یہ لارجر بینچ تشکیل دیا گیا تھا، اس حوالے سے جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے اور جسٹس جمال مندوخیل کی جانب سے اپنے تحفظات تھے وہ اب رکھ دیے گئے ہیں، بینچ کے سامنے رکھ دیے گئے ہیں، لیکن کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ کے پاس جو ایک اور کیس تھا جس کا آج تفصیلی فیصلہ بھی آیا، تو اس حوالے سے کیونکہ اب جو 9 رکنی لارجر بینچ ہے اس پر بھی تحفظات اٹھنا شروع ہو چکے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کیس کی سماعت یہی 9 رکنی بینچ جو ہے وہ سماعت کرے گا یا نہیں۔ عدالت کی جانب سے اب کیونکہ سماعت جو ہے وہ کل تک ملتوی کر دی گئی ہے، عدالت کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جسٹس اطہر من اللہ کے سوال کو ان کے سوالات میں شامل کیا جائے گا۔ پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتوں کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں، اس کے علاوہ نوٹسز میں کچھ سوالات الیکشن کمیشن ایکٹ 27 اور 28 کے متعلق بھی اٹھائے گئے ہیں۔ اب سماعت جو ہے وہ کل ہوگی۔ عدالت کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ آئین کے مطابق الیکشن اسمبلیاں تحلیل ہونے کے... اچھا اویس، ایک جانب تو یہ سماعت ہو رہی ہے، دوسری جانب کابینہ کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس اعجاز الاحسن خود کو نون لیگ کے کیسز سے الگ کریں، اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں شکایت بھی جمع کروائی گئی ہے۔ یہ کس کی جانب سے جمع کروائی گئی ہے اور کس حیثیت میں؟ جی بالکل، پاکستان بار کونسل کی جانب سے یہ شکایت جو ہے وہ آج دائر کی گئی ہے کہ کیونکہ ایک آڈیو آئی، اس آڈیو کے مطابق جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں اس حوالے سے بات ان سے کی جا رہی ہے۔ اب کیونکہ لارجر بینچ میں وہی جج جو ہیں وہ اس لارجر بینچ کا حصہ بھی ہیں، کیونکہ اب سماعت کیونکہ شروع ہو چکی تھی تو اس دوران ججز کی جانب سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا، لیکن سیاسی جماعتوں کی جانب سے بھی، خاص کر پی ڈی ایم کی جانب سے بھی جج کے جو سپریم کورٹ کے ایک جج ہیں جو کہ اس لارجر بینچ کا حصہ ہیں ان پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ نہ صرف ایک جج بلکہ 2 جج ایسے ہیں جن پر آج پی ڈی ایم کی جانب سے اپنے تحفظات کا اظہار بار بار کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پی ڈی ایم سے متعلق کیسز یا ایسے کیسز سے اپنے آپ کو الگ کر لیں، لیکن آج پاکستان بار کونسل کی جانب سے بھی ایک شکایت جو ہے وہ ایک درخواست جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کو بھیجی گئی ہے کہ کیونکہ جو آڈیو لیک ہوئی ہے اس میں ایک جج سے متعلق بات کی جا رہی ہے، اس کی تحقیقات کی جائیں اور اس جج کے حوالے سے وکلا پاکستان بار کونسل کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان جج کو برخاست بھی کیا جائے۔ جی اچھا ذیشان سید، آپ بتائیے گا کہ چیف جسٹس کی جانب سے یہ ریمارک سامنے آئے کہ اگر انتہائی سنگین حالات ہو تو انتخابات کے وقت میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس طرح کے جو مائنیوٹ کمنٹس ہیں جوڈیشری کی جانب سے انہیں بھی میڈیا اور لوگ بہت دلچسپی سے دیکھتے ہیں۔ جسٹس کے طرف سے جو ریمارک سامنے آ گئی ہے اس میں مین جو ہے وہ یہ ہے کہ سیکشن 57 کے تحت جو ہے صدر مملکت نے انتخابات کا اعلان کر دیا اور ہمارے سامنے جو ہے 3 معاملات ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد الیکشن تاریخ دینے کا اختیار کس کو ہے۔ ہمارے سامنے بہت سارے فیکٹرز جو ہے وہ موجود ہے اور ہائی کورٹ کے 10 فروری کا آرڈر بھی سامنے تھا، اسی وجہ سے جو ہے ہم نے دیکھنا ہے۔ لیکن جس جسٹس اطہر من اللہ نے تحفظات کا اظہار کیا تھا اور خود کو بینچ سے الگ کرنے کا کہا تھا، انہوں نے بھی ایک سوال اٹھایا اور جس پر
چیف جسٹس نے کہا کہ اطہر من اللہ پہلے سوالات جو ہے وہ ہمارے پاس 3 تھے، اب جسٹس اطہر من اللہ کی اس سوال کو بھی شامل کر رہے ہیں اور کہہ دیا کہ عدالت جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ انتخابات کی تاریخ دینا جو ہے وہ کس کا اختیار ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل، اٹارنی جنرل، الیکشن کمیشن، وفاقی حکومت KPK، پنجاب حکومت کو بھی نوٹسز جو ہے وہ جاری کر دے، اور جو انتخابات میں شامل تمام آئینی ادارے ہیں ان کو بھی نوٹسز جاری کر دیے۔ جو بار کونسلز ہے، پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار کونسل، اسلام آباد بار کونسل، ان کو بھی نوٹسز جو ہے وہ جاری کر دی۔ اب چونکہ یہ کہا گیا ریمارکس میں کہ آئین کے مطابق الیکشن اسمبلیاں جو ہے وہ تحلیل ہونے کے بعد 90 دن میں کیے جاتے ہیں، اور اطہر من اللہ نے بھی سوال کیا تھا کہ دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا اسمبلیوں کی تحلیل جو ہے وہ آئین کے مطابق ہوئی بھی تھی یا نہیں۔ اب چونکہ خود نوٹس میں کچھ سوالات جو ہے وہ الیکشن کمیشن ایکٹ 27 اور 28 سے متعلق بھی اٹھائے گئے ہیں، ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو تحفظات بھی آ گئے تھے۔ اب پولیٹیکل جماعتوں کو بھی جو ہے وہ نوٹسز جاری کر دیے۔ جو پٹیشنرز تھے اسلام آباد بار ہائی کورٹ بار جو ہے ان کی صدر نے بھی کہہ دیا کہ اس میں جو ہے نا تمام سیاسوں کو جماعتوں کو جو ہے وہ نوٹسز جاری کرنے چاہیے تھے۔ اٹارنی جنرل نے بھی یہ کہا تھا۔ تو اب سماعت جو ہے وہ کل 11 بجے تک ملتوی ہو گئی ہے، تاہم اٹارنی جنرل جو ہے وہ لمبی تاریخ کے لیے کوشش کر رہے تھے، لیکن عدالت نے کہا کہ ان کی صدر نے آلریڈی تاریخ دی ہوئی ہے اور اب ہمارے پاس ٹائم جو ہے وہ اتنا نہیں ہے۔ لیکن یہ 3 سوالات پہلے تھے، اور اب چونکہ ایک جو تحفظات کے باوجود جسٹس اطہر من اللہ نے 4تھا سوال اٹھایا، تو یہ 4 سوالات کے اوپر جو ہے سپریم کورٹ کی پوری از خود نوٹس کی سماعت جو ہے وہ کل ہوگی۔ جی لیکن ذیشان سید، جسٹس جمال مندوخیل نے تو جو اعتراض اٹھایا اس کے بعد انہوں نے خود کو الگ کر لیا، جسٹس اطہر من اللہ نے بھی خود کو الگ کر لیا، لیکن جسٹس اطہر من اللہ کے اٹھائے گئے سوال کو سو موٹو نوٹس کا حصہ بنا لیا گیا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کیا کہہ کر خود کو بینچ سے الگ کیا ذیشان؟ جو 2 مین چیزیں تھے، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ اس کیس میں از خود نوٹس جو ہے وہ بنتا نہیں ہے، سپریم کورٹ کو جو ہے اس کیس میں از خود نوٹس نہیں لینا چاہیے تھا، بلکہ جسٹس جمال مندوخیل کی طرف سے یہ بھی ریمارکس آئے کہ جو نوٹ لیا گیا ہے از خود نوٹس، یہ جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظاہر علی نقوی کی نوٹ کے اوپر جو ہے یہ نوٹسز لی گئی، بس تحفظات اسی حد تک تھے۔ پھر چونکہ جب سماعت میں جسٹس اطہر من اللہ موجود تھے تو انہوں نے بھی یہ سوال اٹھایا، اور جس کو از خود نوٹس کے لارجر بینچ کا حصہ بھی بنا دیا، کیونکہ پہلے انہوں نے 3 سوالات کے اوپر جو ہے یہ سوموٹو ایکشن لیا گیا تھا، اور 4تھا جو سوال ہے اس کو بھی ایڈ کیا جا رہا ہے، اور چیف جسٹس سپریم کورٹ نے یہ بھی کہہ دیا کہ جسٹس اطہر من اللہ کے سوال کو ہم اس کا حصہ بنا رہے، جو 3 سوالات تھے وہ اب 4 ہوں گے، اور یہ سارا جو 4 سوالات ہیں اس کو دیکھا جائے گا۔ اب یہ بھی ایک سوال ہے کہ جن 2 ججز کے اوپر جو ہے وہ سیاسی جماعتوں نے اعتراض کیا تھا، وہ ججز اس بینچ کا حصہ اور ہیں، ذیشان غالب امکان ہے کہ اس سے پہلے کہ عدالت عالیہ ان 4 سوالات کے جواب ڈھونڈے، اس سے پہلے ان 2 ججز جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے معاملے پر بھی بات ہو سکتی ہے سماعت میں۔ دیکھیں چونکہ یہ از خود نوٹس ہے، سیاسی جماعتوں کو، اٹارنی جنرل کو، ایڈوکیٹ جنرل کو، صوبائی حکومتوں کو نوٹسز جاری ہو گئے۔ اٹارنی جنرل سے لے کے باقی جو فریقین ہیں وہ ان 2 ججز کے اوپر کمرے عدالت میں بھی اپنے تحفظات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ جس طرح پاکستان بار کونسل نے آج بذریعہ ایک پریس ریلیز ایک نوٹیفیکیشن کے چیف جسٹس کی سربراہی میں اس بینچ پر اعتراض کیا تھا، تو جو بھی فریقین کل پیش ہوں گے اپنے دلائل سے پہلے وہ اس پورے بینچ پر بھی اعتراض کر سکتے، ان 2 ججز کے اوپر بھی اعتراض کر سکتے، یہ ان کی ثوابدید ہے۔ لیکن اعتراض کے بعد وہ جو 2 ججز ہیں جن کے اوپر لیکن ذیشان یہ تو بڑی ایک انٹرسٹنگ سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے کہ 9 رکنی بینچ تھا، اتنے اہم معاملے کی سماعت کے لیے سو موٹو نوٹس لیا گیا تھا، 2 ججز سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ خود کو اس بینچ سے الگ کر لیں، جس میں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس اعجاز الحسن شامل ہیں، اور 2 ججز جن سے یہ مطالبہ نہیں کیا گیا، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس جمال خان مندوخیل، انہوں نے خود کو الگ کر لیا ہے۔ تو یہ تو اپنی سماعت سے پہلے ہی یہ سارا جو بینچ ہے وہ تقریباً آدھا رہ گیا ہے۔
देखिए, अगर हम देखें तो जब खुद नोटिस गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने लिया और उसके बाद जो है जब सीनियर 2 जजेस जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक को इस बेंच से अलग कर दिया था, वो बेंच का हिस्सा नहीं थे, तो तब से एक जो तनकीद थी अदलिया के ऊपर या जो जजेस थे या बेंच या खुद नोटिस के ऊपर भी तनकीद की जा रही थी सियासी जमातों की जानिब से या सोशल मीडिया के ऊपर से या सहाफ़ियों की जानिब से। इस केस को जो है थोड़ा सा लोगों की पॉइंट ऑफ व्यू से पर्सपेक्टिव से वो पॉलिटिकल उसको एक जो है वो समझते हैं। तो अब चूंकि 2 जजेस जो अपने आप को इस केस में नहीं लाना चाहते, उन्होंने अपने आप को अलग कर दिया। जो 2 जजेस हैं जिनके ऊपर ऑब्जेक्शन है, ऑलरेडी एतराज है कि ये नहीं होना चाहिए, वो बेंच का हिस्सा है। तो जो फरीकैन है वो कल इस पर एतराज कर सकते हैं, लेकिन उसका भी एक चीफ जस्टिस जवाबदीद है कि वो इन दोनों को बेंच से हटाए या नहीं। दूसरी जानिब वो 2 जजेस अगर कल उनको जो फरीकैन है उनके ऊपर एतराज करते हैं तो उनको भी होना चाहिए कि वो एतराज के बाद अपने आप को खुद इस बेंच से अलग करे। लेकिन अगर वो अलग भी नहीं करते तो ये बेंच जो है वो इस तरह इस केस की समाअत जो है वो जारी रहेगी। जी ज़ीशान, आप बहुत तफसील से अदालत में होने वाले इस समाअत के ऊपर हमारे नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं। ये भी बताइएगा कि मुबैना ऑडियो टेप का जो मतन है वो भी आज मौजूए गुफ्तगू रहा इस सू मोटो नोटिस की समाअत में? जी, जो ऑडियो लीक थी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मज़ाहिर अकबर अली नकवी के हवाले से, उस पे आज कोई बात नहीं हुई, क्योंकि आज जो रिमार्क्स थे वो जजेस की ने दिए और जो बैरिस्टर अली जफर और निशान, आपकी जानिब हम दोबारा आएंगे। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद उवैस भी हमारे साथ मौजूद हैं। उवैस, जिन नाज़रीन ने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है उनके लिए बताइएगा कि अब तक इस सू मोटो नोटिस के अंदर क्या पेशरफ्त हुई है। आज इसकी पहली समाअत थी। जी बिल्कुल, क्योंकि 9 रुकनी लार्जर बेंच की जानिब से आज समाअत की गई है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में ये समाअत हुई है, क्योंकि अदालत ने ये वाज़े कर दिया है कि वक्त अब कम है, क्योंकि 2 दरखास्तें थी, 2 असम्बली स्पीकर्स की जो दरखास्तें थी, लेकिन अब क्योंकि मामला जो था वो सिंपल था कि दरखास्तें सुन लेते, लेकिन 2 जजेस की जानिब से तवज्जो दिलाओ और जो नोटिस था, जो फैसला था, उस पर ये नोटिस लिया गया है। इसके अलावा 9 रुकनी लार्जर बेंच में से 2 जो जज थे उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह कर दिया, क्योंकि 3 सवालात थे। अदालत की जानिब से कहा गया था कि जो 3 सवालात हैं अदालत ने वो देखने हैं कि आइनी ज़िम्मेदारी किस इदारे की है और कब ये इलेक्शन होने चाहिए। असम्बलियाँ तहलील होने के कितने अरसे बाद किस इदारे की यह आइनी ज़िम्मेदारी है कि वो इलेक्शन करवाए। अगर इलेक्शन नहीं होते तो इसका ज़िम्मेदार कौन है ये तयन होगा। लेकिन आज जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से एक सवाल उठाया गया जिसको अब इन 3 सवालों के साथ भी ऐड कर लिया गया है। वो चौथा सवाल ये था जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से कि अब देखना ये भी होगा कि जो असम्बलियाँ तहलील हुई क्या वो आइन के तहत, आइन के मुताबिक ही तहलील हुई या नहीं, क्योंकि अदालत की जानिब से ये भी कहा गया है कि अब वक्त कम है, क्योंकि जल्द अदालत की जानिब से फैसला किया जाना है। क्योंकि सदर मुमलिकत की जानिब से जब एक तारीख का ऐलान किया गया, इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया गया, तो उसके बाद से हालात जो थे वो एकदम से बदल गए। हालात जो हैं वो गंभीर हो चुके हैं। अब अदालत ये है फैसला करेगी, क्योंकि जो वकला आज पेश हुए अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये अदालत से इस्तदा की गई कि अदालत जो है वो उनको वक्त दे, लेकिन अदालत की जानिब से कहा गया कि अब अदालत के पास वक्त जो है वो कम है। अदालत की जानिब से एडवोकेट्स जनरल, गवर्नर्स और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन को जो नोटिस हैं वो जारी कर दिए गए हैं, क्योंकि जब अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये कहा गया कि उनको मजीद वक्त दिया जाए, तो जिस पर अदालत ने कहा कि आज वो सिर्फ नोटिस की हद तक रहेंगे, मजीद तफसीली समाअत जो है वो सोमवार के रोज़ होगी। लेकिन अब जो केस की समाअत है वो कल तक मुलतवी कर दी गई है, क्योंकि जो वकला है उनकी जानिब से आज ये भी नुक्ता उठाया गया कि क्योंकि इस केस में तमाम तर जो सियासी जमातें हैं उनको भी सुना जाना चाहिए। शुएब शाहीन, इसके अलावा अली जफ़र की जानिब से ये अपने दलाइल दिए गए कि तमाम तर जो सियासी जमातें हैं
ہیں उनको भी सुना जाना चाहिए। आज क्योंकि समाअत जो है उसका मुख्तसर जो अगर नतीजा जो है वो निकाला जाए, अब कल दोबारा समाअत होगी क्योंकि मुख्तसर आज ये समाअत हुई और मुख्तसर समाअत में चीफ जस्टिस की जानिब से अहम रिमार्क्स जो हैं वो सामने आए हैं। उसमें यह था कि चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि आइन की खिलाफ वर्जी जो है वो नहीं बर्दाश्त की जाएगी। आइन के तहत देखा जाएगा कि इलेक्शन करवाना किसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आइन ये कहता है कि इलेक्शन 90 रोज़ के अंदर, जब असेंबली तहलील हो तो 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन करवाए जाएं। जी अच्छा उवैस, ये भी बताइएगा कि आज किस किस को नोटिस जारी किया गया है समाअत के बाद? हाँ जी बिल्कुल, समाअत के बाद जो दोनों गवर्नर्स हैं उनको नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया गया है। इसके अलावा दीगर जो मुतल्लिका हुकाम हैं, इसके अलावा सियासी जमातों के हवाले से भी उनको भी नोटिस जो है वो जारी किए गए हैं ताकि वो सियासी जमातें जो हैं इस कार्रवाई में शामिल होना चाहती हैं वो हमारे साथ इस केस में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि पीर तक जो है वो अपना जो जवाब है, सियासी जमातें जो हैं वो पीर के रोज़ तक अपना जवाब जो है वो अदालत के सामने रखेंगे, क्योंकि अदालत ने एक ये ओपन हेयरिंग इसको रख दिया है कि जो भी सियासी जमात ये समझती है कि अगर वो इस समाअत में आना चाहती है, इस केस का हिस्सा बनना चाहती है, तो वो पीर के रोज़ तक अपना तफसीली जो जवाब है वो अदालत में जमा करवाएगी। जी अच्छा उवैस, ये भी बताइएगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को बुलाने के मामले जस्टिस जमाल खान मंदुखेल की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया और फिर उसके बाद वो बेंच से अलग हो गए। जी बिल्कुल, अभी तक तो बेंच से अलग नहीं हुए, लेकिन उन्होंने अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका इजहार किया है। उनकी जानिब से कहा गया कि 2 जजेस के हवाले से 2 जजेस जो हैं उनके हवाले से नोटिस लिया गया है, उसको नोटिस लिया गया जिस पर चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को यहाँ पर बुलाया गया तो दोनों जजेस जो थे उस बेंच का हिस्सा थे। इसके अलावा अतर मिनल्ला जो जस्टिस अतर मिनल्ला हैं उनके जानिब से भी अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो भी सामने रखे गए हैं, लेकिन चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए क्योंकि इस्लामाबाद जो हाई कोर्ट का फ़ैसला है वो भी अब हमारे सामने मौजूद है। लेकिन आज खुद नोटिस जो है सो मोटो ये बाद में लिया गया है, क्योंकि इससे कब दोनों सूबों के जो स्पीकर थे उनकी जानिब से 2 दरख्वास्तें जो हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर थी, समाअत उन पर हो रही थी, लेकिन जब सदर मुमलिकत की जानिब से तारीख दी गई तो उसके बाद जो है वो हालात जो है वो ख़राब हुए, हालात जो है वो एकदम से हालात जो है वो बदल गए। उसके बाद जो है अदालत जो है अब इसके फैसला करेगी, क्योंकि अब वक्त कम रह गया है। इस हवाले से क्योंकि जानज़ेब अब्बासी जो थे हमारे कोर्ट करस्पॉन्डेंट जो थे, जो सुप्रीम कोर्ट के बीट रिपोर्टर थे, वो भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। तमाम तर अहवाल जो है वो उन्होंने खुद सुना, उनसे भी मज़ीद तफसीलात जानते हैं। बहुत शुक्रिया उवैस। यूँ लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों को बहाल करने के बारे में सोच रही है। इसी मामले के ऊपर कुछ अहम क्वेश्चंस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से कुछ अहम सवालात उठाए गए हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने एक अहम सवाल उठाया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस केस की समाअत के दौरान ये कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ क्या आइन के मुताबिक तहलील की गई हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये इंतहाई अहमियत का हामिल सवाल है, हम इस सवाल को अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनाते हैं। यानी पहले सो मोटो लिया गया था, उसमें बुनियादी सवाल ये था कि इलेक्शंस खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इलेक्शंस की तारीख देने का इख्तियार किसके पास है। फिर उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी एक और अहम सवाल पूछा। उन्होंने ये कहा कि एक सवाल ये भी है कि क्या वजूहात के बग़ैर असम्बलियाँ तहलील हो सकती हैं, और अगर नहीं तो क्या बग़ैर वजूहात के जो असम्बलियाँ तहलील हुई हैं क्या इनको दोबारा बहाल किया जा सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम इस सवाल को भी अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनाएंगे। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक सवाल और किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हो सकता है अदालत बग़ैर वजूहात के तहलील की गई असम्बलियों को दोबारा बहाल कर दे और फिर उसके बाद जो ये पॉलिटिकल क्राइसिस है वो ख़त्म हो जाए। और
फिर उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये कहा कि अवाम ने तो 5 साल के लिए असम्बली की मुद्दत मुकर्रर की है और अवाम ने 5 साल के लिए अपने नुमाइंदों को वोट दिया है। सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो खुद अपनी ख्वाहिश के मुताबिक इन असम्बलियों से बाहर हुई है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उनको दोबारा क्यों वापस लाना चाहती है? ये अहम सवालात हैं जिनका आगे चल के हमें जवाब मालूम होगा। और एक अहम सवाल जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये भी पूछा, जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये कहा कि हमने इस केस में ये भी देखना है कि वज़ीर आला को एक पार्टी सरबराह हिदायत या डिक्टेशन दे सकता है या नहीं। हमने देखा वज़ीर आला पंजाब थे उस वक्त के चौधरी परवेज़ इलाही, उनको पार्टी सरबराह इमरान खान की तरफ से हिदायत दी गई थी कि पार्टी तहलील करें। तो अब ये भी एक आइनी सवाल इस केस में मौजूद है। इस केस की प्रोसीडिंग के ऊपर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जिनका बलोचिस्तान से ताल्लुक़ है, उन्होंने एतराज़ उठाया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये केस सुनना ही नहीं चाहिए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने यह कहा कि आर्टिकल 184(3) का ये इख्तियार एक सिविल केस में इसको इस्तेमाल किया गया, जब ये केस एक सिविल केस था, एक पुलिस वाले के तबादले का केस था, जिसमें 2 जज साहिबान ने ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया आउट ऑफ वे जाके, और फिर उसके बाद ये सिफारिश की कि इस मामले के ऊपर असकुद नोटिस लिया जाए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने अपनी ऑब्जर्वेशंस में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए ये कहा कि ये केस आर्टिकल 184(3) में नहीं सुना जा सकता, क्योंकि आर्टिकल 10A जो शफाफ ट्रायल का हक देता है उससे मुतसादिम है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजों को यह भी बताया कि आर्टिकल 184(3) के तहत जब आप केस सुनेंगे तो इसमें अपील का हक नहीं होगा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस केस को बराह रास्त सुनने से गुरेज करना चाहिए। ये तमाम तहफ़्फ़ुज़ात उन्होंने ओपन कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने रखे। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जिनका बलोचिस्तान से ताल्लुक़ है और कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से हमेशा उनका वैलिड व्यू रहा है, और बिलखसूस आर्टिकल 184(3) को सियासी मकासद के लिए जिस तरह से माजी में इस्तेमाल होता रहा, उसके ऊपर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हमेशा से इख्तलाफात करते रहे, आवाज़ उठाते रहे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने PDM को भी नोटिस किया है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को नोटिस जारी कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को नोटिस जारी किया है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस केस में अपना ऑर्डर लिखवाते हुए कल तक इसकी समाअत मुलतवी कर दी है, और उसके साथ साथ दोनों गवर्नर्स को और सदर मुमलिकत को भी नोटिस जारी करते हुए ये कहा है कि वो अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरीज के ज़रिए अपने जवाबात अगर चाहें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा सकते हैं। अहम बात यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो कि ख़बरों में तो बड़ा ये दावे करती रही कि हम जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के ऊपर एतराज़ उठाएंगे, हमें उनके ऊपर एतमाद नहीं है, लेकिन आज की अदालती कार्रवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने इस तरह का कोई एतराज़ नहीं उठाया। सिर्फ एक बात अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान की तरफ से ये ज़रूर की गई कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को इसमें फ़रीक बनाया जाना चाहिए। TV चैनल्स के ऊपर या अखबारात में ख़बरें तो इस तरह की बड़ी लगी कि मुस्लिम लीग नून इस बेंच के ऊपर एतराज़ उठाने जा रही है, लेकिन हमने अमली तौर के ऊपर देखा तो ऐसा कोई एतराज़ हमें सुनने को नहीं मिला। इस केस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान बार कौंसिल को भी नोटिस जारी कर दिया है। पाकिस्तान बार कौंसिल जो कि इस बेंच की कंपोजिशन के ऊपर भी एतराज़ उठा रही है, बल्कि उसके साथ साथ पाकिस्तान बार कौंसिल का ये मौक़िफ़ भी है कि इस तमाम तर सूरत हाल में जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद को भी इस बेंच में शामिल किया जाना चाहिए था। जी बिल्कुल, जहाज़ेब अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे, क्योंकि आज तमाम तर हवालात है उस हवाले से बता रहे थे। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अब जो केस की समाअत है वो कल तक मुलतवी कर दी गई है, नोटिस जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। कल दोबारा केस की समाअत होगी। दीगर सियासी जमातें जो हैं वो अपने जवाबात जमा करवाना चाहें तो वो भी इस केस में अपने जवाबात जमा करवा सकती हैं। जी अच्छा ओवैस, ये भी बताइएगा
ओवैस से हम दोबारा बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आइन की खिलाफ वर्जी किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। इंतहाई संगीन हालात हो तो इंतखाबात का वक्त बढ़ाया जा सकता है। चीफ जस्टिस के अहम रिमार्क्स सामने आए। आज तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को और रेलेवेंट अथॉरिटीज को नोटिस जारी कर दिए गए हैं और केस की मजीद समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के इल्तवा के केस की समाअत में चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए कि सदर की जानिब से इंतखाबात की तारीख के ऐलान के बाद सूरत हाल बदल गई है। मामलात वजाहत तलब है। हम इरादा रखते हैं कि सबको सुने। जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस जमाल खान मंदुखिल ने बेंच पर एतराज़ उठाया। जस्टिस जमाल खान मंदुखिल ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। कहा कि असखुद नोटिस से मुतालिक मेरे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने एक सवाल उठाया कि क्या देखना यह भी होगा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की जो असेंबलियां हैं उनको जो डिसॉल्व किया गया था वो ठीक डिसॉल्व किया गया था। जहांज़ेब अब्बासी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जहांज़ेब अब्बासी, अगर जस्टिस अतर मिनल्ला के सवाल का जवाब तलाश करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केपी और पंजाब असेंबलियां ही बहाल कर दी तो मामला तो फिर रिवर्स हो जाएंगे। ओवैस, यही तो सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने असखुद नोटिस तो इस सवाल के ऊपर लिया था कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो इंतखाबात हैं उसकी तारीख़ का ऐलान कौन करेगा, लेकिन हमें इस केस का फैलाव मज़ीद बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और अब जस्टिस अतर मिनल्ला न सिर्फ बल्कि जस्टिस मंसूर अली शाह भी, दो जज साहिबान इस बेंच में ऐसे हैं जिनकी तरफ से ये व्यू सामने आया है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील करने से पहले क्या आइनी तकाज़े पूरे किए गए या नहीं। बिलखुसूस जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ये ऑब्ज़र्वेशन बिल्कुल वाज़े तौर के ऊपर ये सवाल की सूरत में ये ऑब्ज़र्वेशन दी गई कि हमने ये भी इस केस में देखना चाहिए कि वज़ीर आला पंजाब की क्या वो पार्टी सरबराह की हिदायत या डिक्टेशन के पाबंद हैं और क्या आइन के मुताबिक इन असम्बलियों को तहलील किया गया या नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने तो ये भी कहा कि हमने ये भी देखना है कि अगर जो असम्बली की मुद्दत है वो तो 5 साल की है और अवाम 5 साल के लिए अपने नुमाइंदों को मुंतखब करती है। अगर हम असम्बलियाँ बहाल कर देंगे तो हो सकता है ये पूरा पॉलिटिकल क्राइसिस जो है वो ख़त्म हो जाए। तो इसके ऊपर फिर एक सवाल ये भी उठता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पॉलिटिकल क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही है। असल सवाल तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने ये है जिसमें असखुद नोटिस लिया गया और असखुद नोटिस भी एक सिविल मैटर में लिया गया। उस मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो सो मोटो लिया उसमें ये सवाल किया गया था कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो असम्बलियाँ तहलील हुई हैं अब इसमें इलेक्शंस के लिए तारीख देना किसका इख्तियार है, क्योंकि इस वक्त डेड लॉक था। गवर्नर्स कह रहे थे मैं नहीं देता, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हम तारीख नहीं दे सकते, सदर मुमलिकत की जानिब से खुद एक तारीख दी गई, वो भी एक कंट्रोवर्शियल इक़दाम था, आइन के ख़िलाफ़ सदर मुमलिकत की जानिब से वो तारीख भी दी गई। तो ऐसी सूरत हाल में हम देख रहे हैं कि एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान शायद एक मीडिएटर या एक सालिस के तौर के ऊपर सामने आ रही है। माजी में भी हमने देखा इस तरह की कई सालिसियाँ की गई और इस तरह की सालिसियों के कुछ नताइज दुरुस्त साबित नहीं हुए। जुडिशरी बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो मुल्क का सबसे अहम आइनी इदारा है उसको इसी आइनी सवाल के ऊपर रहना चाहिए था, लेकिन अब इस केस का फैलाव बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से ये सो मोटो लिया गया इसके ऊपर जस्टिस जमाल खान और जहाँ से काफ़ी दिलचस्प बात यह है कि पिछले 1-2 साल में जो पॉलिटिकल हैपनिंग्स हैं उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट एक पॉलिटिकल मीडिएटर का किरदार अदा कर रही है। 1973 का आइन बने हुए 50 साल हो गए और अभी इस सवाल का जवाब ढूंढा जा रहा है कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने का इख्तियार किसके पास है और सदर मुमलिकत की जानिब से जो ऐलान किया गया है वो दुरुस्त है कि नहीं। देखें ओवैस, पहली बात तो ये है कि अगर इसका सवाल माजी में नहीं आया तो जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट होता है, वो बदलते वक्त के साथ जो ज़रूरियात पेश आती हैं उनके साथ साथ उसमें तब्दीली होती रहती है और ये सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ज़रूर देना चाहिए। इसके ऊपर ये दुरुस्त बात है कि अगर 90 दिन में इलेक्शंस करवाने की पाबंदी है आईने पाकिस्तान में तो फिर इस वक्त तारीख कौन देगा, ये सवाल दुरुस्त है। लेकिन सवाल ये है कि इस सवाल से हटकर दीगर इश्यूज़ की तरफ चले जाना और ये कहना कि असम्बलीज़ अगर हम बहाल कर दें
دے تو اس سے تمام کرائسس ختم ہو جائے گا. اور بالخصوص یہ کہنا کہ کیا جو اسمبلیاں تحلیل ہوئی ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں, کیا آئینی تقاضے پورے کیے گئے, جو وزیر اعلیٰ پنجاب نے اسمبلی تحلیل کی کیا پارٹی سربراہ یا سیاسی رہنما کی ہدایات کے وہ پابند تھے. تو اس طرح کے سوالات سے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے اس کورٹ پروسیڈنگ کا رخ کسی اور طرف مڑ جائے گا, اور ایسا ماضی میں بھی ہوتا رہا. ہم نے کئی کیسز میں دیکھا. جسٹس جمال خان مندوخیل نے اس کیس کی سماعت کے دوران آرٹیکل 184(3) کے تحت جو اس کیس کی پروسیڈنگ چلائی جا رہی ہے, جہاں سے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. آپ کی جانب ہم دوبارہ اسلام آباد جاوید بلوچ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جاوید, آج اس بات کا تعین ہونا تھا کہ نئے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کون کرے گا. ایک نیا پینڈورا باکس کھل گیا ہے. 2 جج صاحبان نے خود کو الگ کر لیا ہے, اور ساتھ یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا پنجاب اور خیبر پختونخوا کی جو اسمبلیاں ہیں ان کی جو تحلیل تھی وہ درست تھی کہ نہیں. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, آئین میں بڑا واضح ہے کہ کس نے الیکشن کی تاریخ دینی ہے اور کتنے دنوں میں دینی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس سینیریو میں جو ہے اسمبلیاں توڑی گئیں. کیا اسمبلیاں توڑنے کا مقصد جو ہے وہ ملک کے مفاد میں تھا یا عوام کے مفاد میں تھا, یا صرف پولیٹیکل جو مائلیج تھے وہ حاصل کرنے کے لیے اسمبلیاں توڑی گئیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو اب سپریم کورٹ میں معاملہ ہے اسمبلی سے, اور اس بینچ کو جس میں 2 آنریبل جج صاحبان نے اپنے آپ کو الگ کیا اور اعتراضات اٹھائے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر جو جج صاحبان ہیں, جو آنریبل جج صاحبان ہیں, ان کے مابین بھی معاملات پر اختلافات پیدا ہو چکے ہیں. اور اختلافات پیدا ہونے کے باعث جو ہے وہ نقصان جو ہے وہ ملک کا ہوتا ہے, پبلک کا ہوتا ہے, اور جو ہے وہ لوگوں کو بات کرنے کا موقع ملتا ہے کہ کس طرح چیزوں کو آگے لے کے جایا جا رہا ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر الیکشن کمیشن کی طرف سے پولیس کو کہا جاتا ہے سیکورٹی کے لیے تو سیکورٹی نہیں ملتی. اگر فائنانس کو کہا جاتا ہے بجٹ کے لیے تو بجٹ نہیں ملتا. اگر عدلیہ کو کہا جاتا ہے عملہ کے لیے جو آروز تعینات ہونے ہیں جنہوں نے الیکشن کنڈکٹ کروانا ہے